Hello, hello! Welcome! Jacqueline po ulit. Ayan, magluto ulit tayo. Pansit palabok naman ngayon. Ayan, try ko mag-voice over gamit ang aking original na language, which is ang Pangasinense or Panggalatok. Namimiss ko yung Panggalatok. Pero napapansin nyo, lanangakya, mantatagalog kan the second language ko la English kasi I am working nga sa call center, lana nga English, 8 hours, 9 hours, or 10 hours. Trabaho, puro English. So, hindi naman sa maarte, pero talagang puro English. And then, my husband, siya naman ay Manila boy. Tapos ang mga magbata, Tagalog lara. Kaya aga Panggalato ka lanang si ate, ako kaiba, wadya BF home, si kuya, wadya Pangasinan, si tatay. So, I'm so amazed sa ray kakaarok, ray kakapinsan ko talaga mapanggalatok ang tota. Siyempre, namimiss ko talaga yung mansalita language tayo. So, ayan, voice over ko, try ko man panggalatok tayo, tapyam na practice ko ni Pangasinense, Nathan, sa gagawin ko i-slicean ko yay boiled egg para pansit palabok, manggisa tayo. So, cooking oil, mantika. So, pwede rin kayong gumamit dito ng tutan, matatagalog alamat. So, nayari mo walay shrimp, kaya lang ang apoy shrimp ko kasi so, nor cube shrimp laba so gamit ko. So, ipalag tayo bawang, and then next, so sibuyas. So, let it brown, and then man sibuyas tayo. 10 years at lamanaya man tatrabaho at BPO. So, that's the reason why mas makinso English tan Tagalog at sa isya. Kasi, diyan abong nantiyang kapoy kay ibak ya Panggalatok. Kaya, puro Tagalog at English labat. So, work ko is 10 hours, puro English. And then, pagkasama ko, pamilya ko, puro Tagalog balik. And natin ipulag-kulay. Ang tuya ay giniling niya laman ng baboy. Tanong masasaliwak may laman na ba? Taan tadalam ako gabay walay kahalon taba-taba. So, aswete. Bago ko ilagay tan wala malay patis. So, aswete pang color or anato. Dapat masamit kulay palabo ka talaga. Yan, nor cube. So, sino akatalura akat satan at tama rin pampaalat ko. Kasi careful sa pagpapaalat ta. Maalat na yan nor cube. So, nang kila mo ta vetsin, syempre pampalasa. Tapos masamit, malinamnam. So, sauce. Powdered or pamintang durog. Agdagabay rin ugugaw so walay pamintang gano sa isya ako gabay may pamintang buo-buo gabay ko ang may powder labat ako na naakan so paminta tang gisa-gisa halo-halo labat halo-halo labat tulak labat so aklo halo-halo lang ng halo-halo minsan danom kulang so danom kudsatan dadakal manaya may noodles ya alutok duwara na ba so ingkin ko pero dinagdagang ko lamat kasumpal tutan halo-haluin tanuli malwaglay danom may sabaw di danyoy cornstarch at cornstarch manaya dapat ang betela danom or may lukewarm water tanong ihalo yun tapos agabang buo-buo so, maso technique manaya aliwan hot water, tatano hot water man buo-buo may cornstarch. So, unti-unti so palag-palaga cornstarch. Tano malapo la, untan laay so consistency to malalapo lay daiset. Minsan no feeling yung susi la nayari latan. So, atan lamay impakuluan kun palabok ya noodles, wala manay nasasaliw lang palabok. Pero ito nagabay yun nayari matabihon. May bihon labat, may gagawa na pansit. Pwede rin yun. So yun, may palabok Jollibee kwanto o di kay inasal. Aman so gagamitin da may bihon labat. At anay ang makabalag so asaliw mi palabok ka talaga. Pampasinsya nyo lay Panggalatok ko ata. Siyempre
madaldala nga ka makapampangalatok, tano susumpot alaba dito ng Pangasinan, tano ka ibang ira si tatay, si kuya, si ate, ang malaba, tano makakasumpot alaba, di man kami makapampangalatok. Isa tano wala rin, Kim, ka-office mate ko dati, kapanggalato, mampangalato ka talaga. Syempre, work at humalan, pigaram taon na, more than 2 years. Nga pulay time ko mampangalato. Kaya natamang practice tayo. Ata na tayo, chicharunso, ipupalag ko, ay palabog, kintila, plating la. Plating, chicharon. So, ipalaglain, halo-halo la may sauce. Natan, chicharon la. Insan, anto nila na may prep tayo tinapa, inlutok ni tayo tinapa, kinlatang boneless ya bangus. So, impritok ni tapan masamsamit niya maluto-luto. Tinapa, insa, walay tukwa met, impriton tukwa, walay onion leaves. Isan, again, nangyari kayo man niya, shrimp or pusit, antiga ba yun, nangyari kayo man add-ons. So, yan, plating na gagawin. So, kumon masanting so voice over ko, ta-practicein ko yung mampangalatok, agad irap ko yung mampangalatok, pati man text ya panggalatok or man chat ya panggalatok talantita. Ayalanti, aga maarte. It's just that, say work ko kasi, syempre call center agent tayo, sila nang tayong kausap, puro foreigners or our first language is English. So, kaya si ma-English tayo, insan matagalog. Ta, syempre, irianak ko, tan asawag, Tagalog lanti. Ata, sumpal la. Onion leaves na ipupulag. Tasting na yung sublay. Tasting. Tawayan tayo, tanong masami, may ay nilutok. Ta, magastos, wajad abong, luto. Masamit, iluluto ka lang, gabay ko masamit. Magastos, sumitindaan. Asum pala, tawayan tayo Salamat. Hello. Ayan, tapos na tayo magluluto. Tikman na natin kung ano bang lasa ng ating palabok. Diba? Ang hirap magluto pero ang saya-saya pag natapos din. Mas masarap yung minsan pinaghihirapan. Pwede naman bumili, kaya lang mas masarap yung matry ding iluto, diba? Tikman natin ulit kung ano ba ang lasa nito. So, kung mapapansin po ninyo, wala pong hipon, kasi wala po talaga kaming hipon. Nakakahipon lang namin sa ginataang seafood. So, hindi ako nakabili ng extra na hipon. So, shrimp cubes na lang po ang aming ginawa at para po sa meat ay giniling po na pork na lang ang ginamit namin. At syempre may tinapa. So, tikman na natin. Sarap. Syempre, luto namin, kaya masarap. Pa! Ito naman. Hap! Hindi ka na makita Sarap! Sarap. So, thank you. May konting shot si Aljane. Shoutout tayo. At syempre, ang aking assistant, ang aking habi-habi. Siya yung mostly nagluluto, nagko-coach, nagka-camera, videographer din. So, we do the half of it. So, thank you for watching. Have a great day.